Ni eniz mintzazen eneadinekokin internetez. Zeren eta ez dakit bauten edo ez duten. Baina nik berzegizane baliatzen dut, bakarri biziniz, eta hauniz aldiz kafa galo zen zait, eta ordeon banua, eta gero egiten dut, ubonkoen, edo berzena ze, batut eta kusiak ameiketan, eta aneata, heen adresazari, eta rapazen dut, etxa, bideak, eta horik denak biziki plazer diten date, eta ordeon berse zerbaiti pentsatzen dut, eta une egiten daut. Beraz, bai, nik familiaekin haunitz empleatzen dut, oaie liseoa eta bian diralduen urtean, bernintin gaur bete paper guziak, eta biztanda paper hori guziak, enintin ukaiten al, bernin internetat joan, telekargatu, eta imprimitu, eta bete, eta gero nela uneke erizainak dira, joaneke berdiuzte beren paperak jurri medenak interneten buruz, bidez, barkatu, eta lanian ere, komanda haunitz diten dira internetez, eta kusten dut nik lanen ere, badela komanda haunitz, gero eta gehiago, hori diten dena, lehen haunitz paperetan egiten zuten jendeak, nahi dena internetez. Ene lagun guztiak ere internet baliatzen dute, kalakan aritzeko, eta mutxikoak batzutan dira jostatzen beren mugikorraekin, baina gero kalakan ari gira. Gero ari begira bai, pentsu dut erakasleak bat ditugu bi misio, lehenik ikasleen untsa formatzia. Egan nahi baita internet ezagutaraztia, ordinagailua eta bere erabilera guziak ezagutaraztia. Erabilera ona egin dezaten eta bertzalde prebentzioan azkartzea hartio egina den lana. Egan nahi baita interneten landijak esplikatzea. Oren kopurua mugatzea, zenbat oren pasatzen alden pantaila baten aintzinean. Orduan, hortan gira, dikotomia hortan, alde batetik behar da interneten erabilera ahalbidetu ez dutener, denek ezagutza berdinak ukanditzaten, eta bertzalde, kuadro batean ala ere aurrak hasi, ez dezaten gaizki erabili tresna hori. Gero haibuz, pentsatzen dit, jente bakotxan haitia izan behar dela internetuk haitia alez, eta batek ez badu nahi errespetatu behar dela. Biziniz Urepelen eta Kintoko eskualdean, eta internet ez dut baliatzen. Eta ez dut baliatzen, ez peniz hortaratu, eta ez dut behar handik mementuan hasteko. Nik ez dut erten ez dutala sekula baliatuko, baina mementuan pasatzen iz hori gabe, eta olo-ola albaut segitukot. Ezin berziak harrapatzen banu, guke egokitu beharko berritasunek. C'est très pratique au niveau de l'entreprise, au niveau de beaucoup de choses Internet, mais quand même, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est qu'on soit justement, et par notre propre chef des fois, tenté d'être très connecté et très sur le fil du quotidien avec ces outils-là. Du coup, ça laisse beaucoup moins de place parfois à la rêverie ou en tout cas à un petit peu d'oisiveté intellectuelle qui permet des fois d'avoir une approche plus distancée de ce qu'on fait, du quotidien qu'on est amené à vivre. Par exemple, on est en train de penser quelque chose, on commence à partir dans une idée, même pour l'entreprise. Et puis, tac, on a un texto, tac, on a un mail. Et en fait, ça vient casser des fois ces idées-là qui sont très importantes, en tout cas pour l'entreprise, pour même penser le futur à long terme et tout ça. On est des fois trop pris dans... on a notre esprit qui est trop cassé dans le... En fait, qui est cassé et donc qui laisse moins cours à un peu cette rêverie qui est très importante en tout cas pour pouvoir faire des plans à long terme. Je pense qu'il est intéressant et que c'est vraiment un outil intéressant, mais il faut que ça reste un outil et pas que ça soit que ça devienne le centre de nos relations et que ça prenne place en fait sur l'humain. C'est comme tous les outils, on choisit d'en faire ce qu'on veut. Une main, ça peut aider à construire et ça peut détruire. Donc c'est pareil comme tous les outils qu'on se met dans la main, c'est pareil.
On peut construire, on peut détruire.